أدي أبي عاوزله مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنورة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا كبير حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقراين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لينك دمسيت حكي سلام كبرات تخاتلت ليلو تي في خميس اني حكم تمليسنا مصيناكم علنا حفشاو معباليتات اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ብፍላይቲ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ንህፃናት ከይተረፈ አረጋውያን ሽማግለታት አገዲዳ ዝገበረቶ ሰላማዊ ሰልፍ ዘይኮነሲ ሓፈሻዊ ናይ ኩናት ጻውዒት ወይ ከዓ ምድላዋት ኩናት ተህዲድ ንዑ ዝምልከት ገምጋም አካይዳላ ብዛዕቡ ሕፅር ዝበለ መደብ ክህልወና ኣብ ትግራይ ሕጂ ሻዕብያን ህወሓትን ምስቲ ኩነታት ናይ ኢራን ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘሎ ማለሲ እቲ ኩነታት ናይ ኢራን እንድሕርዳ ዓለም ኣቃልቦኣ ናብ ኢራን ጌራ ኩናት ከካይዱ እንድሕርዳ ኩነታት ናይ ኢራን ኣብ ሓፂር ግዜ ተዛዚሙ ግን ሻዕብያን ህወሓትን ከካይድዎ ዝሓስቡ ኩናት ዘይክካየድ ይኽእል ማለት እዩ ሶ ነዚኦም ሕጂ ክጥምትዋ ጸኒሖም ትኹነታት ከዓ ዳርጋ ኣብ ረብሓ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ኢራን ኢዳ ዝሃበት ትመስል ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምፍጻሙ ኣብ ናይ ኢራን ቅድሚ ዝኾነ መዕለብ ምርካቡ ሻዕብያን ህወሓትን ትኹናት አንጻር ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ኮይኖም ምስ ካልኦት ቅንጥብጣብ ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ትኹናት ክጅምርዎ እዮም ዝዳለው ዘለው ሶ ኢትዮጵያ ነዚ ሁሉ መንገድታት ብደቂቕ ተኸታቲላ ብፍላይ እዕዳው ናይ ሻዕብያ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያ ኩለን ኣብ ታርጌት ድሮን ኣትየን ናይ ህወሓት ግደፍዎ ፋኖ ተባታቲኒ ስለዚ ዓቅምታቶም ተመናኒሁ ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣለው ግን ብኩሉ አንፈት ብምዕራብ ብምብራቅ በሰሜን ከምኡን በበዓል ኦሮሚያን አምሓራን በኩሉ ቦታታት ኩናት እንተኸፊትና ዓቅምታት ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዳኸም ይባልትዮም ነዚኦም እናተሻባሸቡ ጽዑቅ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት አጽዋራት እና ጎበሩ ተኹይናት ኣብ ምጅማር ወይ ከኣና ምጅማር ገጾም ክኸዱ ንሪኦም ዘለና ስለዚ ቅድሙ ሓፈሻውቲ ነቲ ናይ ኩናት ጻውዒትን ምድላዋትን ንህዝቢ ኣብ ጎና ከም ዘሎ ኣምሲላ ንምርኣይ ዝገበረቶ ህወሓት ገምጋም ጌራትሉላ እቲ ኣብዚ ሳልስተ ዝተገብረ ምልዓል ኩናት ናይ ዕንደራ ሰልፍ ኣመልኪቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላታን ሎሚ ዕለት 21 ወርሒ 6 2018 ዓመተ ምህረት ኣቋጽራ ግእዝ ንግሆ ክልተን ፈረቃን በኣቋጽራ ናይ ተዓዲ ገምጋም ተገይር ነይሩ ነዚ ስዒቡ ኣብ ሰልፍ ዝነበረ ምትእኻብን ድምቀትን ተገምጊምሎ ኣብ ትገምጋም ብመንጀሪኖን ተላኣኽታን ምስጋና ዝረኸባ ከተማታት ኣለዋ ጽቡቕ ጎስጋሳት ገይረን ልምዓት ጉጅለ ካድረታት ገለመለ ተባሂልተን ከተማታት ተፈልየን ኣለዋ ኣብ ትገምጋም ብመንጀሪኖን ተላኣኽታን ምስጋና ዝረኸባ ከተማታት ከተማ ሸራሮ ከተማ ሽረ ከተማ እንዳባጉና ወረዳ ሓይለ ከተማ ዓድግራት ኣብ መቀለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መኾን ኮይነን ድኹማ ፋጻጽማ ኣለወን ተባሂለን ብመንጀሪኖ ብፉሉይ ክረአያን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይተን ከተማታት ይኹኑ ወረዳታት ከዓ ብሰንኪቲ ዝተረኣየ ድኽመት ተባሂሉ እዚኦም ምጸላእ ርክብ ኣለዎም مستم دليت لو تينا زبل أكلات الرخوبيهم قلمله أنصارنا أم سجوم تخوشدلهم الله قلت بهيلو سجوم تخوشدلهم فلويت إزاز ورد لن كتماتاتنا الله كتما أقسم حنت خابئنيا كتما عدوى كتما عبي عدي كتما سامرة كتما عبد قدام ورد إيرب كتما حوزين كتما وقرو
ኣብ መቐለ ከዓ ክፍለ ከተማ ዓይደር ከተማ ማይጮ ምዃነን ናብ ሊሎ ቲቪ ዝመጻና ሓበሬታ ይረድእ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላትን ብሓፈሻ እቲ ናይ ዕንደራ ሰልፊ ክግምግምዎ ከለው ከምቲ ዝተጸበናየ ኣይኮነን ብምባል ኣብ መላእ ትግራይ ህዝባዊ ማዕበል ኢና ተጸቢና ነርና እዮም ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያውን ተበሊጽና ኢና ኢሎም እዮም ገምጋም ዝገብሩ ብዙሕ ተቃውሞ ነይሩ እዩ ክብሉውን ገሊጾሞ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ነቲ ሰልፊ ኣብ ምዕንቃፍን ምጽላምን ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዞም ኣባላሽዮምልና እዮም ክብሉውን ነቲ ናይ ደለይቲ ለውጢ ጉዕዞ ከም ስግኣት ከም ዝኾኑ ገሊጾሞም ኣለው ብፍላይ ናይ ህፃናት ተማሃሮ ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ኩሉ ከባቢ ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ በዚሖም ምስላፎም ብጣዕሚ ከም ዝተዓወቱ እዮም ገምጊሞሞ እዚ ግን ሕማቕ ስእሊ ኣትሒዝዎ እዩ ምክንያቱ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብፍላይ ካዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝበሃል ናይ ትግራይ ተሓታቲ ኮይኑ ክቐርብ ኣለዎ ቆልዑ ህፃናት ኣገዲዱ ናብ ዘይምልከቶም ሰልፊ ከምኡ ገይሩ ክዳጉኖም ተሓታቲ ኮይኑ ክቐርብ ኣለዎ ኣብታ ናይ ጽባሕ ትግራይ ማለት እዩ ካልእ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላትን ንህዝቢ ኣብ ምንጭፍጫፍ ስርሐ ኢሎም ተታሒዞም ኣለው ሎሚ ኳስ ጨፍጫፍ ዛና ምስ ንምልከት ሎሚ ዕለት 21 ወርሒ 6 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ግዕዝ ብትእዛዝ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ዛና ሙላት ይሕደጎ ወዲ ጎባይ ህዝቢ ወረዳ ዛና ጣብያ ክቡርቶ ቁሸት ማይ ወርቂ ብዕጡቋት ብዝተተኮሰ ጥይት ተጨፍጭፍሎ ምክንያት እዚ ድማ ባርባራዊ ጨፍጫፍ እቲ ብባህላዊ ጀነራል ምግበይ ሃይለን ዝለኣኽዎም ሰብ ሃፍቲ ዓደንቲ ወርቂ ወይ ከዓ ኣረይቲ ወርቂ ናብቲ ጣብያ ይእተው ኣይእተው ዝብል ክርክር ስለ ዝተፈጥረ እዩ ነበርቲ ጣብያ ማይ ወርቂ ተወዲቦም መሬትና ኣይነውርርን ብምባል ምስ ተቃውሙ እቲ ኣመሓዳሪ ምስ ባህላዊ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ተዘራሪቡ ዕጡቋት ልኢኹ ብተመልከተለይ ናብ ህዝቢ ብምትኳስ ልዕሊ 10 ሰባት ክቆስሉ ብምግባር እቶም ዝቆሰሉ ናብ ሽረ ስሑል ሆስፒታል ኣትዮም ይርከቡ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ግፍዒ ናይ ኣርሚ 42 ድማ ኣርሚ 42 ብዋና መሳርሒ ጉጅለ ህወሓትን ሻዕብያን ዝኾነ ባህላዊ ጀነራል ድንኩል ትምራሕ ዝነበረት እዛ ኣርሚ 42 ኣብ ወረዳ ኣስገደ ዘላዝለ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዘላ ሓንቲ ኮር ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግፍዕታት ትፍጽም ከም ዘላ ናብ ሊሎ ቲቪ ዝመጻና ሓበሬታ ይረድእ ንሓደ ፋርማሲስቲ ክንሕከም ኢና ኢሎም ለይቲ ክፈተና ብምባል ቀጥቂጦም ኣብቲ ፋርማሲ ዝነበረ ጥረ ገንዘብ ክሳብ 100,000 ብር ዝበጽሕን ናይቲ ፋርማሲ መድሃኒትን ብኢደወኖም ሒዞም ከም ዝኸዱውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ እንዳመስተውን እዞም ኣካላት እዚኦም ከም ድላዮም ከም ዝሰትዩን ሕሳብ ኢሎም ዝተሓተቱ ከዓ ናብ ኣካውንት ክንሕልፈልክና ትራንስፈር ክንገብረልክና እናበሉ ክሳብ ከም ድላዮም ከም ዝሰትዩን ኣብ ኣካውንቶም ገንዘብ ዘይብሎም እናሃለዉ ምስ ሰተዩ ደሓር ከይከፈሉ ከም ዝኸዱውን ካብ ነበርቲ ምረት ይስማዕ ኣሎ እዩ ሰባራት እውን ክፈሉና ባንተ በልዎም የፈራርሕዎም ህዝቢ ተኸባቢ ተሸቆሪሩ ፈሪሑ በዞም ኣሃታት እዚኦም በዞም ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ሰራዊት ተሸቆሪሩ ይነብር ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ በፂሕና ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ ኣርሚ 44 ናይ ኮር 443 ኣዛዚ ሙዝ ተስፋይ ዝበሃል ኣዋጅ ኩናት ብግልፂ መራሕቲ ኣኪቡ ተዛሪብሎ ኣብ ኣርሚ 44 ኮር 443 ትማል ዕለት 20 ወርሒ 6 2018 ዓመተ ምህረት ብመራሕታ ኮር ሙዝ ተስፋይ ዝተባህለ መራሕቲ ክፍለ ሰራዊትን ናይ ኮር መራሕትን ኣኪቡ ኩናት ኣብ ቀረባ መዓልታት ክንጅምር ኢና ኢሉ ተዳለው ብምባል ንኩናት ክእውጅ ምድላዋት ክግበር ኣውጅ ውዒሉ ኣሎ ሙዝ ተስፋይ ፋኖን ኤርትራን ክሕግዙና እዮም ኢሉሎ ኤርትራ ኣብ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበሮ ቦታ ክሕዙ ምዃኖምን ተዛሪብዎም ኣሎ ማለት ሎም መዓልቲ ዕለት 21 እውን ወርሒ 6 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ግዕዝ ድማ ክፍላተ ሰራዊት ኣዘዝትን ኮር ኮማንድን ናብ ኣኼባ መቐለ ሰዓት 1 ንግሆ ባቋጽራ ናይ ተኸባቢ ኣትዮም መንባሮም ዝፍለጥ እዩ ብዋንነት ኩናት ምጅማር ኣውጆም ኣለዉ ዞም ኣካላት እዚኦም እዚ ጽጹይ ሓበሬታ እዩ ብተወሳኺ ኣርሚ 44 ኮር 443 ክፍለ ሰራዊት ሓኸፈን በቲ ኣብ ወጀራት 20 ዓዲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝገጠማ ኣብ ከተማ ሰንዓለ ብዘጋጠማ ስዕረት ምኽንያት 4 ኣባላት ተጋደልቲ ክእሰሩ ገይራላ ወድማማ ብርሃኑ ብርሃነ በሪሁ ብርሃነ ሮቤል ወዲ ኢሮብን ጎይቶኦም ዝተባሃሉ ኣባላት ኣብ ማይ ነብሪ ሰብ ከይፈልጦም ተኣሲሮም ይርከቡ መእሰሪ ምኽንያት ድማ ምጽላእ ርክብ ምፍጣር ምዃኑ ይተገሊጽ ዘሎ ህወሓት ካብ ዕለት 24 2018 ዓመተ ምህረት ኩሉ
DDR زوسده زي وسده ملس تقادالاي هزباو بوليس بديليتو ناب أحدو خملس ممرحي زوردو خوينم دحر عسران 4 شمتن عامة مردما من قدتات عاصيخا بحايلي أما لا تقراي نمن اسي كقفف ممرحي أوريدو مالو سلازي بوليس TDF نبار عقمي مليشا زخونكم حقاونت ودب هوحات نمملاس قلملا قل زبهال أين واقع أنيلكم زبل مرقصي زلكم كلتا ممارس تاتالواخم أبز خوينات أبزناي هوحات شعبيان كوينات نزي مستاف مالتيو حجي بهوص نابو حوس بوتا تبلو من قدتات كي تعصي كي تقففكم موصا كالاي سنقخم كداونتخم عداليخم أبوشت تقراي أب كبابيخم نابزلو بعاتتات وي معقوبيتات هوحاتون أبزي ترخبولو كترخبوكم نابزي تخلولو بوتا هيوت بمخاد هيوتكم كتدحنو عدل إنما تشاچخم كتصنحو يقبع مخنياتو توم حجي نتقراين هزبان مش شعبيان فانهم كوينهم چقينهم زغزو زلو شمونياتات هوحات أبتناي 17 عامتات برتاو قالسي كمون كوينات إتي إرترا أبزناي تمالز نبرا 2013 عامة مرت ناي قلعو ورارون أب بعتي أب قوصلا مصلي أب برخاتات مس هزب أب جبار أب زخونه بوتاتات كابت خوينات رحيقهم تحابيهم بقى نفسهم مادحينهم سالا زحلفوا أيام حجي نهزبي دمنا نبعو نهزب أقديدهم زمرحو زلو تدلي ما بكينات اتوو تدلي مچفچفو دلايم زغبر بحاصيرسي هيوتهم مادحينهم مس هيوتهم زنبر زلو مسدرهم تدليهم أب عامت كاب 3 قال كاب 3 دق انستيو 3 قلع زولد زلو سالا استحابيو بقليلوسي بقى متراف كاب كوينات نصباح ندق خان سدرا بيت كام منبري مرحته هوحات بواقع مليونات من اسي تግራይ أب برخاتات أب بعتتات أب ندا جبار أب ندا قلمل ندا تحابيهم نهله نتግራይ ناب سيل زغيروا زلو ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ዝተርፈሉ ዕድል ዳርጋ ዜሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ መንእሰያት ኣብ ትርጉም ኣልቦ ውግእ ከይትስውኡ ካብ ክልቲአን መማረፅታት ዘና ቀዲምና ዝገለጽናየን ሓንቲ ተጠቂምኩም ህይወትኩም ኣድሕኑ ወዳሓንኩም ስለዚ እዚታት እዩ ዘሎቲ ሓፈሻዊ ምዕባለታት ናይ ትግራይ ኩናት ክንጅምር ኣለና ዝናይ ኢራን ጉዳይ ከይቀደመና ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ ኣለና صباح نغو كمزب إيران أقاطئم زلو خقاطمنا خئليو بلصقنا أب غزانا شقومتو خوسدلنا خئليو من إسي قفيفنا نحزو أقددنا حايلنا نتان آخر من إسي أبقوننا كعسل نقبر أجأنيقنا كل عزوان كبان فتيرنا إذا من إسي زي قديفنا خي كده خناتو سالازا حموش دبوتاتات ناي تقراي نابم حاراتينا لوادو قلمل زبل مغلص زوصقواس اتي ناي من اسي تግራይ ناب اديس ابا مخاد دويلو نري لنا يلمم ገምጊሞም ዘሎ ደው ግን ዝበለ የለን መዓልታዊ በሻሓት ዝቁፀር መንእሰዩ ንአዲስ አበባ ብታህሪብን ብኻልእን ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ መንእሰይ አልቦ ያ ኮይና ዘላ ብኹይናትን ወረ ኹይናትን ስለዚ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝድለ ዘሎ ኩይናት ስለ ዝኾነ ብመራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን معرباويان بفلاي كأما أكلاي مبرق نحنح نايمن حيلة أكايدا أبزل على بس يحلو تي من حيلة زبل ويكا مني سعر بقى نايولكم إيمن كرحنتن أما أخل تقراي بس وراتهم ينفتن وزدلي زلو شعو أب تقراي زي شنفه أب عدي شنيفو له مالتي سو تقراي ما أكل معندري ناي هاجرات عرب دارقة خد كونيا تحسب زلا زي أخي تخون كأمن إسي إذا خوينات زينات كخوينات مخانو فليت كا مهدامي تري الله خالومي أبي بوتاتات كوينو ميم أنصارهم زخون مرحتي أبجزهم كلو بنقر زبلوهم زلو تري مالسي تمع باليتات ناي عسران حادن في الزمن كتري الله كأب من تاي كم زبز حجافي بس حزن بتر حيس كامس دورن بتر حيس كامس زمن أو أطوار زعتقة تواجي أخاخت سعر بفصم زي حسابي دحار حجي تواجي أخات سعر له من قد تاتي بالكان تقراي نمنتاي تاك تدحني خا تواجي أخات سعر استورر مريت دي زلكا استجقونه حزب دي زلكا تاي زلكا تقراي حزب خاد جقونه بعد خلو مريت كا زورر بعد خلو نعو سعرني شعبي انه هو واحد مس منغست فيدرال زباس ولا حد يبلكان من اسي تقراي منغست فيدرال منغست خاي منغست بلصقنا منغست خاي
ኢትዮጵያ ሃገርካ ኣስመራ ይኮነን ዓድኻ ኣስመራ ይኮነን ከተማኻ ኤርትራ ይኮነትን ሃገርካ ህዝቢ ኤርትራ ሓውኻ ይብልክዕ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝብኻ ኢትዮጵያ ሃገርካ አዲስ አበባ ይዓድኻ መራሕቲ ህወሓት ካብዚ ሁሉ ነገራት ፈልዮም በቃ አይ ምስ ኤርትራ አይ ምስ ኢትዮጵያ ገይሮምኻ አቤሎ ሃብትታት ናይ ትግራይ ሕጂ ሻዕቢያ ከምድላይ ይገብረሎ አቤሎ ንትግራይ ዝመጽእ ድጎማ ካብ ማእከላይ መንግስቲ የለን ኩሉ ኣብ ደው ተኣትይዎ ህወሓት ስለዚ እዚ ሁሉ እናረኣኻ ክስተኻኸል ዘለዎ ክስተኻኸል ነዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጸልማት አንጊሱ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘስምዕ ዘሎ ጨቋንን ጨካንን ልኡኽ ሻዕቢያን መታዓቢት ሻዕቢያን መሓዛ ሻዕቢያን ዝኾነ ህወሓት ንዕኡ ምልጋስ ጥራይ ንሱ ኸይለገሰ ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ሰላም የለን ንሱ ኸይተኣለ ትግራይ ትድሕን ማለት ዘበት ኣይትድሕንን እያ ትግራይ ትድሕን በዛ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኩናት ዝነብር ደመን እሳያትና ሰተ ደመን እሳያትና ጎስዐ ዝነብር ንሱ ምዝእለ ጥራይ ትግራይ ሰላም ትኸውን እዚኦም ምዝእሉ እዩ ሶ ነዚ ኔሮ ሓበሬታና ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ናይ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ደሓን ጽንሑ